जिन कथा आमर दादांकर मनरे उंकी मारुथिला सुख पक्षींकर ना काना बोली पदरे छन बाबा से सुख पक्षीर नाम तो नाना पुराण रे नाना मत अच्छे सेटा मुई चिन्हटा पढ़ीचे पुराण रे से पुराण कथा कही जेन सुख पक्षी ब्रह्म ज्ञान शुणी से सुख पक्षीर नाम हूँ टीहा 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 आमे आजिकाली जिते बेले आमे विजय दशमी दिन से पक्षी को देखला पर आमे शुभ एक वर्ष पर्यंत शुभ हेसी बोली करी मान्यता दिया जायसी हाँ तेरा पक्षी टेरा पक्षी बसन ताको हमर भाषा रे आ गोटे साहित्यिक भाषा रे टीहा पक्षी बसन मुई जहा जानि छे आ अन्य पुराण रे अन्य मत थिबा हां ही पारे सुको पक्षी बेले मुई एटा पणका के बोलतनी नहीं सका ब्रह्म वैवर्त पुराण अलगा सब पुराण रे सब पुराण रे अलगा अलगा ब्रह्म वैवर्त पुराण रे पारा बोली कर दी छे पारा हति लगी जेतले ब्रह्म ज्ञान कहउतिले सेते लगी करी होकर हुकार आज पर्यंत सेटा रामनाथ बोली कर नाम दिया छे अमर सॉरी अमर हां पारा समान कथा समानटा बाबा बारे पोसला बोली पारा हला और बाहर वाला बोली पणका हला ई भी हूं करी घुरसे से भी हूं करी घुरसे घुसरा और सोरा जनता जंगले रहला या जनते हलो घरे वाला हां हला बोले जे नाना पुराण नाना मत बापा आमर दर्शक मानकर अनुरोध रे हां हां तुमर लागि गोटे कथा हिमारा निनिर दादा मोर घर वाला तो गौड़ पिला तुम्हें केन गौड़ आसी छ मुई नंद गौड़ हो नंद गौड़ ओ हे बाड़ी से काहे धरि छ आमा तो बुढ़ा लोग जंगले पहाड़े बुलवा लोग गादा मतरवा लोग रात बिगाड़ बोली बाड़ी धर दिछु अरे कोला धोला रंग के मारी छ अच्छा क्या देवी देवता सब छ हां हां कितने छंद खेली तीर हाय हो सब मते बुझे कह नै कथा तो सब खबर बड़वा हेले कहले तार में मोटा बोल करी हां अरे चंद्रसेना बोले सुनो सुनो आगो सही सही अरे केंदुबारी वृक्ष कथा देउछि बुझाई अरे रण कदम वृक्ष तिलाटी तही अरे तही केंदुबारी थिला रे सही अरे नंदी गोपी माने सेवा करंती अरे गोपाल गणे देखो काटी आनिले श्री समलई देवता सबिले अति छंद खेलिले से गोपाले दुबो आराधना देले वृक्ष थिलाटी तही केंदुबाड़ी थिला रे सही नीति गोपी माने सेवा करंती गोपाल गणे ताको काटी आनिले श्री समलाई देवता से बिले 32 छंद खेलिले बोले जे काहे काटी बोलछो शंख मल मल पत्थर में मार काटतिनो और गोपाल प्राण धरितिनो सुने छले होय गो अच्छा ही कला धरा रंग के जे मारी कला जे कृष्ण धरा जो राधा कृष्ण अच्छा जी कितने लंबा करी कितने लंबा थिला बोलछो आंगुल आंगुल करे नवे आंगुल थिला हो सते गो एमा चंद्र सेना पचन राधिका चली गले आगे समर्पिले समर्थ
बहावस ई मासी चम कर पान लड़ू रस के लगे दे हती पीड़ा दरी करी हो आलू बागन पतला घंटा आगन राधी चम चुटको चुटा राधी चम चुटको चुटा करिया च कदली बदामा खाउतिले लागुछे मजा खाउतिले लागुछे मजा खा चटरी होना पटकरी चाला छाई करी उठा 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 एंती कर उठा रे बाबू गुड़धर टाड़ांग कर उठी देছে না মই ए बुआ दी हाथ के धर के उठा ले के नहीं उठे बाबू बुढ़ा लोग भूखे से आसते ने मोर कन्या मोर बहन कर देला के जोर झाड़ा झाने रे बाबा उठी उठा नहीं पारु सिद्ध मास्टर कथा तन के बोल हां हेला मुझे जासे ना हो और कहां कभी बुढ़ा खेले मोर जीवन न रे आगनी अनिय शिखा भार प्राण शरण गगष्ट हेवा अंधार गगष्ट हेवा अंधार खंडे दुरु राधा तेरे बटाई फेरिया सई रत्न पलंग के बसे वाले से फेरिया सई आमर अर्ण प्रसन्न मुई परीक्षा दउछे बाबू कॉफी लिखुछे मते देबा आमर जिनकी चूराकरण उत्सव पालन करुछ आमर कर्ता महाशय लाल डॉट ना लिखी संजेन लाल डॉट ना लिखी सबकर कथा जे कहउछन मुई डोंट डाकिछे मोर कथा नहीं कह हे आज्ञा करते काना लिखिछन लाल डॉट ना कर्ता आज्ञा से कर्ता घर कथा तो निहाती भाव कहबा के पड़बा आ हमर दादा भी 20 टंका प्रदान कले कली जुगरे सुंदरी नारी किए हां सुंदरी नारी केते अछन करीना दिव्य भारती रानी मुखर्जी आग पूर्व हिरोइन माने ए माहे कथा मुई कोइ रेखा जे जदी हमरी कोली जुगे गो भल ड्रेस प्रेस टिके छन तो काने जाबे छे जिस पीस टिके लगे थिबा भल करे बाल बुला टिके मुकुला करे छाड़ी थिबा गुलाब फूल करे खुजी थिबा आ लिपस्टिक टिके मारी थिबा बोले सेटा सुंदर नहीं कलिजुगरे प्रकृति सुंदरी नारी किए जानी छे के गो सुंदर दिसुथिले सुंदरी नारी हां हां आर की हे बसुआ पसिले हां हां हरि नाम न जपिले कृष्ण नाम न जपिले की हे बसुआ पसिले हाय हाय आर घर कु सुंदर दिसे घरुणी थिले घरुणी थिले की
হব স্বামী সেবা ন করিলে কি হেব শুয়া পশিলে হরি নাম ন জপিলে কৃষ্ণ নাম ন জপিলে কি হেব শুয়া পশিলে ঘরকু সুন্দর দিশে ঘরুণী থিলে ঘরুণী থিলে কি হব স্বামী সেবা ন করিলে যেতে সুন্দর বহ হইত হয় হয় যেতে সুন্দরী দিশুথ যেতে টঙ্কার শাড়ি পিঁধিথ যেতে টঙ্কার সোনা গহনা পিঁধি পিঁধিথৌ গো। যদি নিজর শ্বশুরকে সেই ঝিও যদি বাপা বলি করে নি মানু নিজর শাশকে সেই যদি মা মা বলি নি মানুথিবা নিজর নন্দনকে সে যদি ভৌণী বলি করে নি মানুথিবা নিজর দিওরকে সে যদি ভাই বলি করে নি মানুথিবা সেই যেতে সুন্দরী হইতিলে বি সে সুন্দরী নারী নুহেসি নুহেসে যদি যেনটুকেল কালি হইথু কি অসুন্দরী দিশু তো নিজর শাশ শ্বশুরকে যদি মা পরি করে সে যদি মানি পারবে বলে প্রকৃত কলি যুগরে সে একা সুন্দরী স্ত্রী নারী গো যার গুণ থাই তাকে সুন্দরী স্ত্রী বলি করে তুলনা করা যায় কাহা যায় বুঝি পারছ হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে আমার কর্তা মহাশয় ঘরে লাল শাহির কথা লাল সাইটা করে গো শ্যাম দাগড়ে যায় সঞ্জয় যায় সন্না গো গা গলা বলি ভাল বলি নে গো চুচু মুসা আমার সে বালক অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন করন্তু বড় আনন্দে কবার মা দক্ষিণ কালী সে নবজাত শিশু যাহার চূড়াকরণ হଉଛି তার অঙ্গরু দুঃখ যাই সুখ প্রাপ্ত করন্তু বড় আনন্দে কবার মা আয়ুষ দেবী তাଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ পরমায়ু করন্তু একবার হরি হরি বল আগন্তু রাজ বহু লক্ষ্মী সকল আর সিদ্ধি আর বাশ্চরণ দুষ্ট বিনাশ হেতু হরি দদ্য গোবিন্দম চরণ আরবিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি অন্ধার রাতিরে অচিহ্না কোনুয়া অচিনা কোনুয়া অযুগে মিলিলা আসি হ্যাঁ অন্ধার অরন্ধা রান্ধুণী ভাত রান্ধি দেই অন্ধারে দিলে পরশি আমার কর্তা দিয়েছেন এটা হয় অন্ধার রাতিরে অচিনা কনুয়া অযুগে মিলিলা আসি আসি অরন্ধা রান্ধুণী ভাত রান্ধি দেই ଅନ୍ଧାରେ ଦେଲେ ପରସେ ସେମାନେ କେବେ ଭାତ ଶାଗ ନେଇ ରାନ୍ଧି ମାତ୍ର ସେ ଭାତ ଶାଗ ରାନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛ ସେ ଯେ କନୁଆ ଆସେ ତାକେ କେବେ ଚିହ୍ନିବି ନାହିଁ ହଁ 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 ଅଯୁଗରେ ସେ କନୁଆ ଆସିଛି ଆସିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଭାତ ଶାଗ ରାନ୍ଧି କରି ଦେଇଛନ୍ ସେ ଖାଇକରି ଯାଇଛନ୍ ହଁ 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 କିଏ ସେ ସେ କନୁଆ କିଏ ହଁ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି କରିଦେଲେ ସେ କିଏ ହଁ 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 ସେ କଥା ବୁଝେ হাই গো শুণ শুণ রে মোর গেলে নন্দে যাহা কৌছি শুণ 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 রে মোর গেলে নন্দে যাহা কৌছি শুণ এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহুছি সভা মধ্যরে বুঝাই কহুছি ননদে শুনুতিবে সভা জন দিন কর্ণ রাজা দেখ গর্ব করিলে সেই জান এক দিন রাজা কর্ণ গর্ব করিলে শুন দেই মন সে গর্ব গঞ্জন সহিন পারিণ সে গর্ব গঞ্জন সহিন পারিণ ননদে প্রভু দেখ নারায়ণ
ସବୁ ସହି ପାରସନ୍ हाँ ନିଜର ମା ହେଇଥିଲେ ବି ଯିଏ ଗର୍ବ କଲେ ଗର୍ବକେ ସହି ନେବେ हाय गो ତ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ଦିନେ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ हाँ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମନରେ ଗର୍ବ କଲେ ହଁ, ହଁ। ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଦାନ ଦେଇ ନେଇ ପାରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନ ହଁ, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରି କରି ଗର୍ବ କଲେ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ରାତ୍ର କାଳରେ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଚିନ୍ତା କଲେ क्या बोली କର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରି କରି ଏତେ ଗର୍ବ ହେଇଗଲାଣି ତାର ଗର୍ଭକେ ଚୁନା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ବା ବୋଲିକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ हाँ 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 ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଛଦ୍ମବେଶକୁ ସେ ନେଇ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଛଦ୍ମବେଶକୁ ସେ ନେଇ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଆସିଲେ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଆସିଲେ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣୁ ତ ମନ ଦେଇ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣୁ ତ ମନ ଦେଇ ତ ଭଗବାନ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣର ଗର୍ଭଚୁନା କରିବା ପାଇଁ हाँ ଛଦ୍ମ ବେଶ ବେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ हाय गो କଲେ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ हाँ हाँ ତ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଅତି ଖୁସି ହେଇଗଲା हाँ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ हाँ 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 ଘରକେ ଯେନ୍ତା ଅତିଥି ଆସିଲେ ବି ସେଟା ଭଗବାନ ସଙ୍ଗେ ସମାନ समान को ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସାଲେ हाँ हाँ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କାଣା ଦରକାର ବେ? हाँ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର କଥା ମୁଇଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛେ हाय गो ତୁମେ ପରେ ଯେ ଯାହା ମାଗସି ତାହା ଦାନ କରସ हाँ हाँ ମତେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦରକାର ଅଛି हाय गो କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ତୁମେ ସତ୍ୟ କଲେ ଯେ করে ମାଗବି ଭାଇ हाँ ତ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ যেহেতু ব্রাহ্মণ গোসাই মোর ঘরকে আসিছন সমস্তଙ୍କୁ তো মুই দান করছে ব্রাহ্মণকে দেনি পারে ঠিক আছে মুই শঙ্খরে পানি ছুঁই করে সত্য করে सत्य करूछ যেতেবেলে মহাদানী কর্ণ সত্য কলে हाँ हाँ প্রভু কাଣା মাগিଥିଲେ জানিছ काना मांगिथिले আগ তুমর সরু সে বিশিকে সন হইছি সেহু জনম তুমর সরু সে বিশিকে সন হইছি দেখ জনম তার মাংস দিও মতে দান তার মাংস মতে দিও মতে দান সুজনে শুণ দেই করি মন